जय जगन्नाथ सांग माने तो फ्रेंड आज आमे 30 एप्रिल सेकेंड शिफ्ट रे जेतक भी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आसला डिस्कशन करबा। या पूर्व आमे मध्य बहुत सारा ओडिया ग्रामर पीआईक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करने चे। जदि आपण देखि नांती डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट लिंक दे देबी, चेक करनेबे। जदि वीडियो भल लागियो प्लीज यार गुड लाइक शेयर सब्सक्राइब करनबो। ओके देखंतु प्रथम क्वेश्चन देछि फकीर मोहन को ओडिशार प्रेमचंद कहुए। रेखांकित पदटी कि प्रकार विशेष्य। देखंतु एठी फकीर मोहन तले गार अछि। आपण माने समस्त जानिचंती विशेष्य हमर केते प्रकार 5 प्रकार। नाम बा संज्ञावाचक, क्रियावाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, वस्तुवाचक। फकीर मोहनटा कहले कौन बुझौछि? आपण माने समस्त कहबे कौन भाई यही सामान्य क्वेश्चन पचार। फकीर मोहन कौन? गोटे नाम, तेणु यहाँ हम नामवाचक विशेष्य। देखंतु एठी कोटी गार देनी। जदि परीक्षा पचार था प्रेमचंद, प्रेमचंद कौन? जातिवाचक विशेष्य। तेणु जहाँ तले गार दिया सेटा आंसर करेंगे। देखंतु परीक्षा गार देइथिला प्रेमचंद उपरे, तेणु यहाँ हम जातिवाचक विशेष्य। किंतु जिते आम आंसर सीट देखुचे देखु ए कौन भी गार ना, तेणु जहाँ उपर गार थी आप आंसर करेंगे। फकीर मोहन तले थिले एटा नामवाचक, प्रेमचंद थिले एटा कौन? जातिवाचक विशेष्य। तापरे संधि क्वेश्चन आसला निम्नलिखित पद संधि विधि कौटा भूल। प्रथमे आपने कहले संधि कौन? परस्पर सन्निहित। कौन ना लिखि रखु परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्ण बा आद्य वर्ण को आम संधि कही था। देखु संधि आमर 3 प्रकार। गोटे हूँ स्वर संधि, आ गोटे हूँ व्यंजन संधि, आ गोटे हूँ विसर्ग संधि। एटी देखु प्रथमटा अच्छी हिमालय हिमजुत आलय, ठीक अच्छे स्वर संधि। ब्रह्मजुत ऋषि एटा भी स्वर संधि। तब देखो निर्गत एटा हूँ विसर्ग संधि। जगतीश्वर एटा देखु निर्गत, ये देखो निर्गतटा भूल अच्छी आमको ये कौटा भूल अच्छी। जगतीश्वर एटा हूँ व्यंजन संधि। निर्गतटा केमी हम ना देखु ये था निहि युत गत। देखु ये विसर्ग छाड़ी से यहाँ भूल अच्छी, किंतु पिला माने भूल ये जगतीश्वर मारते जोटा कि टोटाल भूल। निर्गतटा केमी हम निहि युत गत कौ संधि? विसर्ग संधि। तापरे ओडिया लिपि केउ लिपि सृष्टि होती भाषाविद मैंने मन रखती कही कौन हम? ब्राह्मी लिपि। तापरे उद्यान रे सुगंधित फूल फुटी। यही वाक्य केउ शब्दटी विशेषण पद अटे? समस्त जानते फूल को ये किए विशेषण कर? सुगंधित। तेणु सुगंधित हम विशेषण, कारण विशेष को जे विशेषित करे ताकू ही तो आम विशेषण कही था। फूल हूँ ये विशेष्य, फूल को किए विशेष कर? सुगंधित। तेणु ये सुगंधित हूँ विशेषण। तापरे आजिर दर वृद्धि समय कहीं डैश ना कौन करेंगे? ऋण खाई घी खाइबे ना। तापरे देखो कला कोना बुलेवा, तार अर्थ कौन? सर्वस्व ठकी नवा। तापरे निम्नलिखित मध्यरु केउथरे उपसर्ग व्यवहृत होइना? उपसर्ग आमर केतेटा कहले? 20टा। अ परा सम नि अधि अपि आ एपरि। देखंतु अस्मिता, आगमन, अभिमन, अभिन्न, उपकूल ए सब अच्छी। देखंतु आगमन रे कौन व्यवहृत होइछि? आ उपसर्ग। आगमन केमति तैयारी होइछि? आ जुत गम जुत अन्न। उपकूल उप जुत कूल, कूलर समीप। अभिन्न अप जुत इन्न। किंतु देखंतु अस्मिता, अस्मिता रे कौन भी उपसर्ग व्यवहृत होना। तापरे आस्तिकर, आस्तिकर विपरीत कौन? बहुत सहज क्वेश्चन, नास्तिक। तापरे केउ पदरे प्रत्यय जोग कले विशेषण पद हुए? मन रखु विशेष पदरे आम जदि प्रत्यय जोग करुचे तेबे सेटा विशेषण पद होउची। जेमति कि आपन को गोटे एग्जांपल दउची। अधिकार अच्छी है, अधिकारटा हूँ आम गोटे जातिवाचक विशेष्य, ताकू प्रत्यय जोग करवा। मनकर ये त प्रत्यय आम जोग करुचे, ताले कौन हम?
ନା ଅଧିକୃତ ହେବ। ଅଧିକୃତଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତିକି ଅଛି ଦାନ ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗାଉଛେ। ଦାନଟା କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯାହା ବି କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ଦାନ ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଦତ୍ତ ହେବ। ଏମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଶେଷରୁ ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷରୁ ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଧାତୁର ଅନ୍ତ୍ୟରେ କୁତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ କୁଦନ୍ତ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦୁଚିରୁ କାହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଳର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପୁରୁଷର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବଚନର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ରାମ କାନ୍ଦୁଛି ହେଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ବାକ୍ୟ ଅଛି ରାମ କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କହିଲେ ରାମ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କହିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେଟା ଏଠି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବଚନ, ଆପଣମାନେଟା କ'ଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଏଠି ପୁରୁଷ ବଚନ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କାଳ, ଏଠି ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଉଛି ଏଇଟା କାହାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେଣୁ କାନ୍ଦୁଛି କ୍ରିୟାଟା କାଳ, ପୁରୁଷ ଓ ବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ କ'ଣ ହେବ, ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଉପସର୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତେବେ ବିପରୀତ ହୋଇପାରିବ, ସଂକୁଚିତ ହୋଇପାରିବ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ ତିନିଟା ଆଗ। ଓଳିଆରୁ ଗଜା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। ଅଲଣା କଥା କ'ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ତାପରେ ପର ତବ୍ୟପତି ଡ୍ୟାସ୍ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କ'ଣ ନା ଆଖି ଦେବା। ଆଖି ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଆଖି ଦେଖାଇବା ମାନେ କ'ଣ ଭୟ କରାଇବା। ଆଖି ବୁଲେଇବା ମାନେ କ'ଣ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ଆଖିକି ପାଇବା ମାନେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ଷଣ, ନେତ୍ର, ଅକ୍ଷି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଖିର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ପିତୁଳା, ପିତୁଳା ହେଉଛି ଆଖିର ଉପରି ଭାଗ, ଆଖିର ଉପରି ଭାଗକୁ ପିତୁଳା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପିତୁଳା ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ତାପରେ କୃତଜ୍ଞ ଲୋକ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଦେବେ ମାନେ ଠକିଦେବେ। ତାପରେ ଉଠିଆ ଖାଇବା ମାନେ ମାଗଣା ଖାଇବା। ତେଲା ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦନୁଜ, ଅକ୍ଷ, ଦୈତ୍ୟ ଏସବୁ କାହାର ରାକ୍ଷସର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷି, ଅକ୍ଷି ହେଉଛି କାହାର ପୃଥିବୀର। ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ଅବାର୍ଚିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବାର୍ଚିନ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ପେଲିଂ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ ଅବାର୍ଚିନର କେଉଁଟା ଠିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାରିଟା ଏକ ଅବାର୍ଚିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବାର୍ଚିନ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣର ଲିଖନ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲିପି। ତାପରେ ଆମର ପଚାରିଦେବ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଚାରିଦେବ ଧ୍ୱନି, କୌଣସି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହିବା। ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷର ମିଳିତ ହୋଇ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମଣିଷର ମୁଖ ସହିତ ଧ୍ୱନିକି ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, କେଉଁଟା ଐ ଆଉ ଔ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ଐଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅ ଯୁକ୍ତ ଇ, ଔଟା ଅ ଯୁକ୍ତ ଇ ଉ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱର କହିଥାଉ। ଅବସ୍ଥାନ, ଅବସ୍ଥାନର ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ଅବ୍। ତାପରେ ହସୁଚିର ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ ହସ୍।
गो जुत इंद्र कौन हम गवेन्द्र एटा कौ संधि स्वर संधि। तापर डरर विपरीत कौन कौन साहस साहस नुह साहस है। तो फ्रेंड ये थिला 30 एप्रिल सेकेंड शिफ्ट रे जतक भी आमर ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आसला आम डिस्कसन कले भावुची आपणकर 25 रु तो जमीती भी 22+ थी। देखु जदि आपणकर किसी भी डाउट रोचे निश्चिंत कमेंट करी कहतु आम इंग्लीश हो ओडिया हो जीके हो तार प्ले लिस्ट बनई देचु चाहिए आपने चेक करी देखिपारे। वीडियोटी भल लगी जरूर गोटे लाइक करनब आगु को यहपरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने।